السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتابة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 180 و 181. عندنا اليوم غرامير، عندنا لي زاد فيرب دو طون، يعني ظرف زمان. إذا نقراو هذا النص. Hier, les enfants sont allés au cirque. Ils ont bien ri. Le clown partit sauve à ceux qui étaient au premier rang. Parfois, elle pleurait, mais tout à coup, elle se mettait à amuser son public. Finalement, on a pris des photos avec lui. On les fixera plus tard dans l'album de classe. يعني بالأمس ذهب الأطفال إلى السيرك. ضحكوا كثيرا. غالبا ما تحدث المهرج إلى أولئك الموجودين في الصف الأمامي. كان يبكي، لكنه بدأ فجأة في إمتاع الجمهور أو جمهوره. أخيرا التقطنا الصور معه. سيتم إلصاقها في ألبوم القسم. أولا je observe et je découpe. Je lis attentivement le texte et je repère les mots soulignés. يعني أقرأ النص بعناية وأحدد الكلمات التي تحتها خط. يعني عندنا sauve، عندنا parfois، tout à coup، finalement، plus tard. Quel est le rôle de chaque mot souligné dans la phrase؟ ما هي أو ما هو دور كل كلمة تحتها خط في الجملة؟ إذا كما قلنا هادو راه أظرفة ديال الزمان، ظرف زمان. Elle donne des précisions complémentaires. à la phrase. هاد الكلمات اللي مسطرين عليهم يعني كيعطيو يعني كيزيدوا يعطيو أكثر تفاصيل يعني للجملة، أو يعني أكثر تفاصيل وأكثر توضيح للجملة. Ils donnent des précisions complémentaires à la phrase، يعني يعطي تفاصيل إضافية إلى الجملة. Qu'est-ce qu'il exprime؟ Elle exprime le temps، يعني يحددون الزمن. Elle exprime le temps. Est-ce qu'il change؟ يعني هاد الكلمات اللي سبقنا شفناهم مسطرين عليهم يعني راه ما كيتغيروش، سواء في هاد الجملة سواء في جملة أخرى، يعني ما كتزادش، يعني تزادهم اس أو كتنقصهم اس. يعني ce sont des phrases ou des mots invariables، يعني لا يتغيرون. إذن elles sont invariables. Elles sont invariables.
يعني لا تتغير الكلمات. ندوزو ثانيا je manipule et je réfléchis. Quel est le mot qui précise le moment où se déroule l'action dans chaque phrase du texte. إذا la phrase 1 le mot اللي كاينة هي sauve. في la phrase 2 كاينة parfois. La phrase 3 كاين tout à coup. La phrase 4 finalement. La phrase 5 plus tard. Je retiens l'adverbe de temps et un mot ou un groupe de mots. يعني هنا un groupe de mots راه هو هذا المثال هذا. هنا راه جا un groupe de mots. tout à coup راه c'est un groupe de mots. إذا هنا علاش داروا un groupe de mots. un variable يعني لا تتغير qui qu'on ajoute pour préciser le temps. إذا ظرف زمان هو كلمة ثابتة يأتي بعض المرات يأتي مجموع كلمات يعني جروب دومو ويضاف لتحديد بريسيز الزمن إذا هنا عطاونا يعني دي زيكزامبل. إذا هنا يعطينا alors إذا maintenant الآن avant قبل après بعد demain غدا aujourd'hui اليوم hier أمس autrefois مرة bientôt قريبا déjà بالفعل depuis منذ ذلك ensuite enfin أخيرا encore مرة أخرى parfois أحيانا puis بعد ذلك quand عندما. نزول رابعا je m'entraîne je remets les lettres soulignées dans l'ordre pour constituer l'adverbe de temps. عندنا هنا exemple يعني عندنا واحد الكلمة يعني غير مرتبة كرتبوها بحال هنا hier يعني غير مرتبة. إذا هنا عندنا هاد الكلمة je ne travaille pas. إذا هاد الكلمة يعني demain je ne travaille pas. Il a travaillé 2 jours. Il a travaillé pendant. Travailler pendant. Pendant 2 jours. عندنا يعني هاد les mots je vais au stade l'après-midi midi je vais au stade.
Je n'ai monté. Je n'ai jamais. Jamais monté. Elle se trompe quelquefois. Elle se trompe quelquefois. ثانيا, je complète par un mot de la liste entre parenthèses. يعني أكمل بكلمة من القائمة بين قوسين. هنا il pleut, je prends un parapluie. إذا هنا عندنا أبدا, عندما, قبل, ثم. إذا غندير هنايا عندما تمطر آخذ المظلة. إذا quand. Quand il pleut, je prends un parapluie. Les enfants iront en classe. هنا le spectacle. إذا هنا عندنا maintenant الآن, parfois أحيانا, après بعد, tôt مبكرا. سيذهب الأطفال إلى الفصل بعد العرض. إذن après. Après بعد العرض. Vous êtes là depuis encore tard jadis. يعني منذ encore مرة أخرى, tard متأخر, jadis يعني منذ فترة طويلة. إذا هنايا vous êtes là, أنت هنا, depuis منذ ساعة. Il m'appelle sur WhatsApp. puis عندنا هنا puis. Il m'appelle sur WhatsApp. خامسا, je m'évalue. Je construis une phrase avec chacun des adverbes de temps suivant. عندنا هنا longtemps, dernièrement, pour l'instant, un jour. أقوم ببناء جمل مع كل من الظروف الزمنية التالية. عندنا هنا يعني هنايا مدة طويلة, أخيرا, الآن, يوم واحد أو يوم. Je n'ai pas été à Rabat depuis longtemps. Je n'ai pas été à Rabat depuis longtemps. Maintenant, dernièrement, il a joué le foot. Dernièrement, il a joué le foot. Il a joué le foot. Pour l'instant, il ne s'agissait que de partir. يعني في الوقت الحالي كان الأمر يتعلق فقط بالمغادرة. Pour l'instant, il ne s'agissait que de partir. Un jour, je te visiterai un jour. سادسا, je consolide mes acquis. Je construis 4 phrases et j'utilise à chaque fois un adverbe de temps.
يعني غادي ندير 4 الجمل، وكل مرة غندير واحد الظرف مكان، ظرف زمان. إذن غنديرو parfois. Parfois, parfois, l'espoir, l'espoir se réaliser, se réaliser. يعني في بعض الأحيان الأمل يتحقق. Tu travailles déjà ici. Tu travailles déjà ici. Avant de moissonner, il faut labourer la terre. Avant de moissonner, moissonner, il faut labourer la terre. Labourer la terre. يعني قبل أن تحصد يجب عليك أن تحرث الأرض. Aujourd'hui, je vais faire mes exercices. Aujourd'hui, je vais faire mes exercices. Exercice. يعني الآن سوف أذهب لإنجاز تمارين. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 180 181 إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.